राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में निजी संगठन बैथानी सोशल सर्विस सेंटर के उद्योग से मर्यादा के साथ पालन किया गया मानवाधिकार दिवस। बच्चों को लेकर निकाला गया बंडाटे रैली। असम प्रादेशिक बैंक कर्मचारी संस्थान के उद्योग से कछा जिला कमेटी के प्रयास से आयोजित हुआ वार्षिक सभा, लिए गए कई सिद्धांत। एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल को गधे में चढ़ाकर बांग्लादेश भेजे जाने के बारे में प्रवीण भाई तोगाड़िया ने मुख्यमंत्री से किया आवेदन। जल्द से जल्द पूरे असम में सभी स्तर के हिंदू को दी जाएगी भारतीय नागरिकता। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर लालापुर क्षेत्र से सीआरपीएफ जवानों के सहयोग से जब्त किया 50 करोड़ रुपए का याबा टेबलेट, 4 तस्करी गिरफ्तार। सिलचर के सरकारी बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने 50 जोड़ा डेस्क बेंच प्रदान किए जाने का दिया आश्वासन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पालन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इस दिन होली क्रॉस स्कूल के शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राओं के साथ साथ निजी संस्थान बैथानी सोशल सर्विस सेंटर के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर होली क्रॉस स्कूल के छात्र छात्रा तथा होली बैथानी सोशल सर्विस सेंटर के कार्यकर्ता ने शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। तत्पश्चात यह जागरूकता मूलक शोभा यात्रा वापस स्कूल में जाकर समापन हुआ। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवक युवती, स्कूल के छात्र छात्रा उत्साह के साथ इस जागरूकता मूलक रैली में भाग लिए और मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक भी करवाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए होली क्रॉस स्कूल के प्रधान शिक्षिका तथा बैथानी सोशल सर्विस सेंटर के प्रमुख संपादिका ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। Girl children's lives are simply misused and damaged, I would say destroyed. Our dignity is destroyed. So it's us to work together to uphold the dignity of women and girl children. I would appeal to all our leaders of different categories towards to have a greater consciousness and to have greater awareness in the midst of all our people and conscientize that not to destroy the human dignity, not to kill girls, not to rape them, not to put an end to the lives of women. I truly appeal today to work for justice for women and to make them live the dignity of their person. Thank you, ma'am. Your name, please, ma'am. Sister Teresa Martis, BS, Principal of Red Cross High School. Thank you, ma'am. Have a nice. सिलचर के मध्य शहर सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में असम प्रादेशिक बैंक कर्मचारी संस्था कछा जिला कमेटी के उद्योग से एक वर्धित सभा आयोजित किया गया। सभा में संगठन के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में विभिन्न परेशानियों के बारे में आलोकपात किया गया। जिस क्षेत्र में बैंक कर्मी कार्य करते हैं, इस क्षेत्र में सरकारी प्रावधान तथा कई अधिनियमों के बारे में भी वे नहीं जानते। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित तथ्य अपनी ओर से समस्याओं को लेकर उजागर किए और राज्य व केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ अपना बयानबाजी भी किया।
उनका कहना था कि राष्ट्रीय पेंशन नीति को रद्द कर दिया जाए और पुरानी पेंशन नीति लागू किया जाए। साथ ही सरकारी अधिनियम के आधार पर संस्थान द्वारा बनाए गए संविधान तथा बैंक कर्मचारियों के संविधान संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पर पूरी तरह अमल किया जाए। कई और पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस दिन खुलासा किया। इस दिन के कार्यक्रम में सौम्य ज्योति दासगुप्त, दीप ज्योति देव तथा धृतिमान शर्मा सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर लोगों को जागरूक किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान धृतिमान शर्मा ने तथा संपादक वरिष्ठ हस्तियों ने खुलासा भी किए। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যে নীতিগুলো রয়েছে ব্যাংক কর্মচারীদের জন্য সেটা তাদের সাধারণ জনজীবনে কেমন প্রভাব ফেলছে এবং বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলো সরকার কতটুকু মানছে? বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরে আমরা যারা কাজ করছি, আমরা যে সরকারের যেগুলো নীতি সেগুলো নীতি সব প্রকল্পে আজকে দেখা যাচ্ছে ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থে। সাধারণ জনসাধারণরা ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোন নিয়ে তারা যাতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়, সেখানে আজকে দেখা যাচ্ছে বৃহৎ ব্যাংক তৈরি করা। আমরা এটা আমাদের এখন ব্যাংকের প্রায় 70-80% এমপ্লয়িজ ইয়াং জেনারেশন, ওদের এটা একটা বৃহৎ দাবি যেটা এনপিএসের আওতায় আছে, ওটা যাতে ওল্ড পেনশন স্কিম যেটা কোনো ডিফাইন্ড পেনশন স্কিম সেটা চালু করার জন্য আমরা অনবরত আন্দোলন করছি। আওয়াজ তুলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। কি পদে রয়েছেন? আমি জেলা কমিটির সেক্রেটারি, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি एपीडीए काछा डिस्ट्रिक्ट कमेटी। एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल को गधे में बिठाकर बांग्लादेश भेजना होगा, यह दायित्व केंद्र का है। हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी किए जाने के साथ साथ बयानबाजी को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया प्रवीण भाई तोगाड़िया ने। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रतिष्ठाता प्रवीण भाई तोगाड़िया ने रविवार को सिलचर सफर के दौरान एक सभा में भाग लेकर हिंदुओं की सुरक्षा संबंधित विभिन्न मुद्दे पर चर्चा किया। उन्होंने इस दिन लव जिहाद, डी वोटर और सनातन धर्म के प्रचार पर प्रकाश डाला। पत्रकार सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रवीण भाई तोगाड़िया ने कहा कि 1952 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को ढूंढकर वापस बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजा जाए और 49 लाख मुसलमानों से असम को मुक्त किया जाए। विदेशियों को ढूंढकर वापस भेजना केंद्र और राज्य सरकार का कार्य है। भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ दबदबा हिंदुओं का ही रहेगा। लाचित बरफुकन की भांति दुश्मनों की छाती में पैर रखकर एक विजेता की भांति हिंदू देश सहित असम में अपना राज करेंगे। कई पहलुओं को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस दिन राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रतिष्ठाता प्रवीण भाई जी तोगाड़िया ने पत्रकारों के समक्ष कई मुद्दों पर अपनी क्षोभ व्यक्त किए। तीनों के मीटिंग के लिए आया हूं। कल करीमगंज की मीटिंग होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का लक्ष्य है हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हम पूरे आसाम में, पूरे देश में हर हिंदू परिवार सबको सुरक्षा देंगे और एक भी हिंदू का अपमान, हमला, हत्या होगी तो उनके विरुद्ध में हजारों लाखों लोगों को उनके सहयोग में खड़ा करेंगे। पीड़ित हिंदुओं को मुफ्त में एडवोकेट, हिंदू एडवोकेट फॉरम से देंगे। हम पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा, परंपरा का प्रतिनिधि, जिस परंपरा को लाचित बरफुकन ने विजय तक ले गए थे, और कभी पुराना मकान की जगह नया मकान बनता है तो नया मकान पुराने मकान से अच्छा बनता है।
इसलिए यह संगठन देश के कोने कोने में फैल गया है। पिछले नवरात्र में हमने 3 प्रोग्राम दिए थे, घरों में, मोहल्लों में, गांव में शस्त्र पूजन, चंडी पाठ, कन्या पूजन 92,300 जगह पर हुआ है। 92,300 प्लेसेस। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ आंकड़े मेरी बैग में हैं, कहां कितने कार्यक्रम। इसलिए संगठन हिंदुस्तान में फैला हुआ ही है। बस एक बिल्डिंग था, उनको कलर करना था। एक व्यक्ति था दिनेश कलिता, उसको नाम देना था, क्या नाम है, शंकर दास, शंकर चंदन, उनको नाम देना था। राजू सिन्हा, उनको नाम देना था। गोपाल दास को नाम देना था। इतना ही करना था। ये गोपाल दास भी पहले से है, राजू सिन्हा पहले से है, और दिनेश कलिता ही 15 साल से मेरे साथ है। उनके विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं और उनके विरुद्ध आवाज उठाने का काम हम ही करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लव जिहाद का भोग एक भी हिंदू की बेटियों को बनने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इंसाफ के दायरे में कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए जो पीड़ित हैं आज भी कतरा रहे, इस संदर्भ में कानून व्यवस्था में कोई सुधार होने की आप उम्मीद जताते हैं? हम आशा करते हैं कि असम के माननीय मुख्यमंत्री कड़ाई से कानूनी कदम उठाएंगे। अभी गुजरात में जाकर वे हिंदुत्व के बढ़िया बढ़िया भाषण दिए थे, मैंने भी तालियां बजाई थी। तो कम से कम आसाम में लाचित बर्फुकान के कदमों पर चलकर अजमल बदरुद्दीन के घर पर बुलडोजर चलाएंगे, उनको डोंकी पर बैठकर बांग्लादेश भेज देंगे और एंटी लव जिहाद कानून बनाकर एक भी असमिया या बंगाली हिंदू या अन्य हिंदू की बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार हिमंता बिश्वा शर्मा नहीं बनने देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। कछा जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में पुलिस प्रशासन की खुफिया सूचना के आधार पर तथा सीआरपीएफ जवानों के प्रयास के चलते पुलिस सुपर नोमुल महातो के नेतृत्व में 50 करोड़ रुपए का येबा टेबलेट जब्त किया गया है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे मिजोरम से आ रहे AS 25EC 1582 नंबर के एक ट्रक से 2 लाख निशा के टेबलेट यानी येबा टेबलेट जब्त किया गया था। एसपी के नेतृत्व में धोलाई पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही 20 पैकेट में 2 लाख टेबलेट छिपाया गया था। रात को एसपी के साथ धोलाई थाने के ओसी मनोज बरुआ, 147 सीआरपीएफ बैटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट जसबीर सिंह अपने जवानों के साथ अभियान चलाकर शनिवार सुबह को धोलाई क्षेत्र में इन सामानों को जब्त किया। पत्रकार सम्मेलन के जरिए पुलिस सुपर ने कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर मिजोरम से बहिर्राज्य में तस्करी किए जाने के लिए याबा टेबलेट लाया गया था। इस संदर्भ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि तस्करियों की छल का शिकार पुलिस नहीं बना। पुलिस अपनी दिमागी संतुलन सही रखते हुए खुफिया तौर पे माल समेत आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए याबा टेबलेट के बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पुलिस सुपर नोमुल महातो ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। বাংলাদেশৰ ফালে লৈ যাবলৈ কিবা প্লেন আছে নেকি? তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিচিভাৰ আছে, ৰিচিভাৰকো আমি এতিয়া সোধপোছ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰাৰ পিছত সামগ্ৰীখিনি এটা আন্তঃৰাজ্যৰ মাজেদি তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে। স্যার, যেহেতু शिलचर के सरकारी बालिका विद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता महोत्सव आयोजित किया गया। शिलचर की विधायक दीपायन चक्रवर्ती, स्कूल इंस्पेक्टर सुल्ताना यास्मीन आरा रहमान तथा एसएमडीसी के सभापति समीर दत्त, सह सभापति अनूप दत्त, स्कूल के अध्यक्ष विभास चक्रवर्ती, एलुमिनी एसोसिएशन के संगीता दत्त मोन व बुद्धदेव चौधरी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया और कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस दिन के कार्यक्रम में शिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने सरकारी बालिका विद्यालय में 15 दिन के अंदर 50 जोड़ा डेस्क बेंच प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही इस दिन स्कूल के सबसे बेहतरीन विद्यार्थी मोमिता नाथ को 3000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही इस दिन स्कूल के
राजू मियां नाम के शख्स को अपने स्कूल को साफ सुथरा रखे जाने के क्षेत्र में ग्रीन क्लीनिंग अवार्ड के रूप में 5,000 रुपये प्रदान किया गया। गौरतलब है कि राजू मियां को ग्रीन क्लीनिंग अवार्ड मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल छाई हुई है। सभी प्रकार के सहयोगिता बरकरार रखते हुए क्रीड़ा के विकास में अपना सहयोग बरकरार रखने के लिए इस दिन विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अपने वक्तव्य रखे और लोगों को आश्वासन भी दिया। स्कूल के अध्यक्ष तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्कूल के अध्यक्ष विभाषिष चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में सभी स्तर के लोगों को कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न होने पर हार्दिक तौर पर बधाई भी प्रकट की। আমি জানি উনি ইনস্টাল করতে পারবেন। এই অ্যামেন্ডমেন্টে অবশ্যই আছে আরেকটা ক্যাম্পাস আছে আমাদের এখানে প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব আছে অনেক ট্রাইবাল মেয়ে আছে অনেক ট্রাইবাল কমিউনিটির মেয়েরা সায়েন্স করতে চায় কিন্তু টাউনে এসে কিন্তু থাকার অসুবিধা অনেক টিকাদের মেয়েরা যারা সায়েন্স করতে চায় শিলচর শহরে এসে থাকার অসুবিধা তাদেরকে অনুরোধ করছি যে প্রাক্তনীদের একটা লিস্ট তৈরি করার প্রয়োজন। কারণ এই যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো আবিষ্কৃত ইনস্টিটিউটগুলো সেখান থেকে অনেকেই উচ্চশিক্ষা নিয়ে আজকে সমাজে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কোনো না কোনোভাবে আপনারা দেখবেন যে অনেকেই টাকা রোজগার করেন আর তাদের যে রোজগার সেই রোজগার থেকে অনেকে মন্দির মসজিদ গির্জা ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে তারা দান করে থাকেন। আমরা যদি প্রাক্তনীদের একটা লিস্ট রেডি করি তারা যারা সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কাছে যদি আমরা স্কুল অথরিটি থেকে অ্যাপ্রোচ করি তাহলে সেটা টাকার জন্য না, সেটা একটা ইনভলভমেন্ট হয়। আর আমি অন্ততপক্ষে বিশ্বাস করি যে আমি আমার মা বাবাকে যতটুকু ভালোবাসবো। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शनिवार को उधारवन विधानसभा केंद्र में सुप्राचीन उधारवन श्री श्री काचा कांति मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया।
काचा गांधी मंदिर के वार्षिक उत्सव को केंद्रित कर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। 44वां वार्षिक उत्सव को लेकर सुबह से ही इस दिन श्री श्री काचा कांति माता का पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। 11:30 बजे विश्व शांति कामना में तथा श्री श्री सप्तशती व चंडी महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम को आलोक सज्जा के साथ साथ कई और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार सुबह 9 बजे काचा कांति मंदिर की पूजारंभ सुबह 10 बजे किया जाएगा। साथ ही भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण व दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस स्तर पर सभी स्तर के भक्तप्राण लोगों को भाग लेते हुए महाप्रसाद ग्रहण किए जाने के लिए मंदिर कमेटी के कार्यकर्तागण अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि वार्षिक महोत्सव को लेकर काचा गांधी मंदिर प्रांगण में भक्तों की बड़ी मात्रा में तादाद देखने को मिल रही है। অর্থাৎ শনি আর রবিবার এই দুই দিনে উৎসব হয়। শনিবারে শ্রী শ্রী সপ্তশতী চণ্ডী মহাযজ্ঞের আমরা আয়োজন করে থাকি। এই বছর আমরা এই যজ্ঞের ব্যবস্থা করেছি। যজ্ঞ মানে আমাদের যে আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন শান্তি আনয়ন করে। যজ্ঞের বহু উপকার আছে, কিন্তু ইদানিং কারণ যজ্ঞ শুধু আমরা যেখানে আহুতি দিচ্ছি না, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেও যজ্ঞ হচ্ছে প্রত্যেক দিন। আমরা যে নিজেদের ভোগ পিপাসা দূর করার জন্য যে আয়োজন করি সেটাও এক ধরনের যজ্ঞ। করছি পুরো উপত্যকার প্রত্যেকটি জায়গা থেকে কাছা গান্ধী মায়ের মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামবে। লক্ষাধিক ভক্তদের উপস্থিতি আমরা আগামীকাল আশা করছি। প্রসাদ বিতরণের ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে, প্রত্যেকের জন্যই প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। সকালে শুরু হবে 10টায় মায়ের পুজো, তারপরে কীর্তনের অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় রয়েছে সন্ধ্যারতি এবং তারপরে সন্ধ্যা 7 ঘটিকায় শুরু হবে মাতৃসঙ্গীতের অনুষ্ঠান। আমরা কাছা গান্ধী সেবা সমিতির পক্ষ থেকে কাছা গান্ধী মায়ের আপামর ভক্তবৃন্দের কাছে সকল প্রকার সহযোগিতা এবং सहमर्मिता আমরা আশা করছি। ধন্যবাদ। कछा जिले के दयापुर क्षेत्र में स्थित 147 सीआरपीएफ बटालियन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से काशीपुर वल्लभ भाई पटेल स्कूल में सफाई अभियान आयोजित किया गया। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने इस स्कूल में सफाई अभियान को अंजाम दिया, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और सीआरपीएफ के जवानों में भी काफी उत्साह व उमंग का दौर इस दिन दिखाई दिया। दिन अपने रूटीन में रख करके प्रतिदिन करेंगे, ये नहीं कि 1 से 15 तारीख तक हम लोग कर रहे हैं। इसको हर दिन अपने रूटीन में लाएंगे इसको, और स्वच्छ भारत करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री का एक ख़ास संदेश है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
धन्यवाद। शिलचर के रंगपुर राजस्व विवाह भवन में आपजा सुरेश मेमोरियल पहला इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर नेपाल, बांग्लादेश तथा दूसरे कई क्षेत्र से लोग पधारे हुए हैं। मणिपुर राज्य तथा पश्चिम बंगाल के भी जाने माने खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजक, कार्यकर्ता तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा किया और इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर प्रतियोगी भाग लेने पर उत्तर पूर्वांचल से नए प्रतिभा उभर आने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রথমবার এত বড় একটা শতরঞ্জ প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে খেলোয়াড়রা যোগদান করেছেন। কালকে উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান হলো, আজকে কেমন করে চলছে এবং কেমন পার্টিসিপেন্ট পেলেন আপনারা? আমাদের এবছর আমরা শিলচরে যে টুর্নামেন্টটা করছি আবজা সুরেশ মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট, এই টুর্নামেন্টে ৮০,০০০ টাকা আমরা প্রাইজ মানি দিচ্ছি, আর সঙ্গে আমাদের ট্রফি থাকছে আরও 30টা। তো টোটাল আমাদের ক্যাশ প্রাইজ হচ্ছে 50টা আর সঙ্গে 30টা ট্রফি। তো সব মিলিয়ে আমরা 83টা প্রাইজ দিচ্ছি এখানে, 53টা ক্যাশ প্রাইজ আর সঙ্গে 30টা ট্রফি, 83টা প্রাইজেস আছে। আর আমাদের এবছরের টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় দিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে বাংলাদেশ থেকেও প্লেয়ার এসেছে খেলতে। সজীব দাস সুদূর চট্টগ্রাম থেকে খেলতে এসেছে। এছাড়া আমাদের এখানে আছে নেপাল থেকে একজন প্লেয়ার এসেছে, দীপক ধামি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে রাজ্যগুলো আছে সেখান থেকে আমরা মণিপুর থেকে সাড়া পেয়েছি, 4 জন প্লেয়ার মণিপুর থেকে এখানে এসে খেলছে। সিকিম থেকে 2 জন প্লেয়ার এসে খেলছে, রোহিত গুরুং আর ওয়াই ওপেন সিং। এছাড়া আমাদের এখানে ত্রিপুরা থেকে 3 জন প্লেয়ার এসে খেলছে এখানে, আয়ুষ সাহা, স্বাক্ষর সিং মুদক আরও একজন। এছাড়া আমাদের এখানে আছে মহারাষ্ট্রের একজন প্লেয়ার, মহারাষ্ট্রের সায়ন মজুমদার। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রাজ্য থেকে, অরুণাচল থেকেও এখানে প্লেয়ার খেলতে এসেছে, এস মিশ্রা। তো আমাদের যেভাবে আমরা আয়োজন করেছি এই টুর্নামেন্টটা, আমরা বিপুল সাড়া পেয়েছি এবং আমি কাছাড় জেলা দাবা সংস্থার সভাপতি বিবেন্দু দাস, আমি খুবই খুশি। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আমাদের বরাকের প্রিন্ট মিডিয়াকে প্লাস ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে, সবাই আমাদেরকে সাহায্য করছেন, সবাই সাহায্যের জন্য আজকে এই সুন্দর প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে। গতকালকে ফার্স্ট রাউন্ডে কেমন সাড়া পেলেন এবং সেকেন্ড রাউন্ডে কেমন ছিল? গতকালকে আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড ছিল, ফার্স্ট রাউন্ডে কোনো অঘটন ঘটেনি, মানে যারা বাছাই প্লেয়ার ছিল সেখানে সবাই জিতেছে। আমাদের শিলচরের আমাদের যে স্টার রাহুল সিং ওনার প্রথম রাউন্ড জিতেছেন। এছাড়া শিলচরের বাকি প্লেয়াররাও যারা আছেন সবাই জিতেছেন গতকাল। আর আমাদের এখানে করিমগঞ্জ থেকেও কিছু প্লেয়ার খেলতে এসেছে, করিমগঞ্জের প্লেয়াররাও খুব ভালো প্রদর্শন করেছেন প্রথম রাউন্ডে, ওরা প্রায় সবাই জিতেছেন 1-2 জন ছাড়া। আর মোটামুটি ফার্স্ট রাউন্ডটা খুব সুন্দর। আরবিটার এসেছেন এখানে রবিকান্ত তিওয়ারি। তো আমার সঙ্গে আছেন আমার সতীর্থ, আমাদের একসঙ্গে কাজ করছি দীপ দাস। অনুভূতিটা কিরকম এত বড় আয়োজন করে? খুব ভালো লাগছে, এরকম একটা টুর্নামেন্ট শিলচরের অনেকদিন পরে পেলাম, ওই 2018-এর পরে। তো এগুলো কি আমরা আশা করি যে এরকম টুর্নামেন্ট আরও হোক ভবিষ্যতে, যাতে আমাদের যে আপকামিং প্লেয়ারগুলো ওদের জন্য ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা দিতে পারি, ওইটাই আমাদের প্রথম চেষ্টা আর কি। আগামীকালকে কেমন রয়েছে খেলা, কী রয়েছে খেলা এখন রাউন্ড? আগামীকালকে তো আরও 2টা রাউন্ড হবে, মর্নিংয়ে 9টা থেকে একটা আর বিকাল 3টা থেকে একটা। আগামী সোমবারে আমাদের মানে ফাইনাল, আগামী সোমবারে মানে 7 রাউন্ডের খেলা করেছি আমরা এবার। তো আগামী সোমবারে বিকেলে মানে 1টার থেকে শুরু হবে লাস্ট রাউন্ড, তারপরে আমরা বিকেলবেলায় প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করে তো টুর্নামেন্টটা সমাপ্তি করব। ধন্যবাদ। থেকে বিশেষভাবে সাহায্য সহযোগিতা সব কিছু পাচ্ছি, তিনি হলেন বিবেন্দু দাস, যে আমাদের পুরোপুরি সবভাবে সাহায্য করছে। আর আমি আশা করব প্রত্যেক অর্গানাইজারদের মধ্যে এরকম একজন পার্সন থাকুক যে কিনা সব সময় প্লেয়ারদের দিকে দেখুক। অবশ্যই আমাদের গার্জেনদেরকেও উনি দেখছেন, সেটা মানছি, কিন্তু ওনার এই যে উপকারটা আমরা হয়তো কখনো ভুলবো না। ফিউচারে যদি আসি আবার বিবেন্দুদের হাত ধরে আমরা আবার আসবো অবশ্যই। कंप्यूटर शिक्षण के क्षेत्र में संजीव सेन नाम के एक शिक्षक द्वारा पिछले कई वर्षों में लगभग 23 किताबें लिखे जा चुके हैं और असम विश्वविद्यालय से लेकर विभिन्न विद्यालय, मेघालय सरकार तथा दूसरे कई और क्षेत्र में उनके द्वारा लिखे गए किताबों को सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो गया है और कंप्यूटर शिक्षा के जरिए वे सभी स्तर के छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पहलुओं के बारे में विस्तारित जानकारी दिया और आने वाले दिनों में सभी स्तर की सहयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को बरकरार रखे जाने के लिए
आश्वासन भी दिया। প্রেস মিট ডাকার মূল উদ্দেশ্যটা কি? মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনার দেখুন, আমি তো অ্যারাউন্ড 2000 থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে কাজ করছি। আপনার নামটা? সঞ্জীব সেন। তারপর 2002 থেকে আমি স্টুডেন্টের জন্য অনেক লেখাপড়া করতাম, স্টুডেন্টের নোটস বানাতাম, স্টুডেন্টকে যে কোনো ধরনের যা হেল্প করার দরকার আমি করতাম। তো 2000 এরকম নোটস বানাতে অনেক দিন, মানে 3-4 বছর করার পরে অনেকে আমার যারা ওয়েল উইশার ছিল বা আমার যারা টিচার ছিল, ওরা বললো যে তুমি যেখানে এত কিছু করছো, তাহলে ওই তুমি যা করছো সেটাকে নিয়ে একটা বই করে দাও না, তাহলে তো স্টুডেন্টরা বেনিফিটেড বেশি হবে, পুরো একটা বাঞ্চ পাবে। তো আমি তারপর চিন্তা করলাম, হ্যাঁ কথাটা তো সত্যি, কিন্তু বই বানানো তো আমার কোনো আইডিয়া ছিল না। তারপর 2002 থেকে মোটামুটি আমি স্টার্ট করলাম যে এই থিঙ্কিং নিয়ে যে একটা বই লিখবো। তো অ্যারাউন্ড আমার এই বই প্রথম প্রোগ্রামিংয়ের উপরে ছিল বইটা, এটার নাম ছিল সি উৎসাহ। তো এটা আমার 2002 থেকে আমি স্টার্ট করে 2006-এ গিয়ে আমার কমপ্লিট হয়েছে। 2006-তে ফার্স্ট পাবলিকেশন হয়েছিল। তো এটা ছিল আমার ক্লাস 10 লেভেলে, তখন প্রোগ্রামিং জাস্ট লঞ্চ হয়েছে, মানে স্টার্ট হয়েছে কোর্সের মধ্যে। তো এই বইটা তখন আমার লোকাল যারা বুক সেন্টার বা কলেজ ছিল, স্কুলগুলো ছিল, ওরা বইটা নিয়েছে এবং নেওয়ার পরে প্রচুর ভালো আমার কাছে ফিডব্যাক এসেছিল। এবং দেখা গেছে যে এই বইটা আমি যতটুকু এক্সপেক্ট করেছিলাম যে এতটুকু সেল হবে বা ওইটা হবে, এতটুকু পাবে, তার মানে কয়েক গুণ বেশি হয়েছে। যেটা মানে আমার কাছে একটা মানে ভীষণ গর্বও ছিল, ভীষণ আনন্দেরও বিষয় ছিল। কিন্তু কেউ মার্কেটে কেউ জানতো না এটা আমারই লেখা বই। আমার কাছে স্টুডেন্টগুলো আসতো, ওই বই নিয়েই পড়তো, কিন্তু জানতো না যে ওটা আমারই লেখা। তারপরে আমি 2012-তে আমি ওমেন্স কলেজে জয়েন করি অ্যাজ এ পার্ট টাইম লেকচারার হিসাবে, বিকম কমার্স ডিপার্টমেন্টে। সেই সুবাদে আপনার কি হলো, তখন তো বিভিন্ন পাবলিশার বইগুলো নিয়ে আসতো। তখন কল্যাণী পাবলিশার আসলো, এসে বললো যে আমাদের বিকমের মানে আসাম ইউনিভার্সিটির 5th and 6th সেমিস্টারের কোর্সগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আইটি পেপার অনেকগুলো ঢুকে গেছে, এটার কোনো অথর পাওয়া যাচ্ছে না। তো আপনি যদি এই বইটা, তাহলে আপনার যেহেতু অলরেডি পাবলিকেশন আছে, তো আপনি যদি এই বইটা লিখতে পারেন। আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু কন্টেন্ট কি আছে না আছে আমার একটু স্টাডি করতে হবে। তারপরে ওরা ভীষণভাবে যোগাযোগ করলো, যোগাযোগ করার পরে আমি ওটার উপর কাজ করতে শুরু করলাম। করার পরে ওরা সব যা সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল লাগে, কীভাবে কী করবো, কতটুকু বইয়ের গ্রোথ হবে, এভরিথিং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যা ছিল সবগুলো করলো। করার পরে আমার মোটামুটি 2014-তে বিকম 5th and 6th সেমিস্টারে আসাম ইউনিভার্সিটির জন্য বইটা পাবলিশ হলো। ওটা হলো দিল্লির পাবলিকেশন, কল্যাণী পাবলিশার। তো এই পাবলিকেশন করার পর আমার বইটা মোটামুটি তখন মার্কেটে ভালোই চলছিল, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি। তারপর ওরা আমাকে দিল যে দিল্লি বোর্ডের ICSE বোর্ডের ক্লাস 9-এর বইটা, সেটা আমি যদি করতে পারি। সেটা আমি তখন আমার মানে সেই কাজ নিয়ে আমি ছিলাম। তো তারপর ক্লাস 9-এর বইটা আমাকে দিল, সেটা আমি করলাম। সেটা করার পর আমাকে অফার দিল যে ক্লাস 10, 11 বোর্ডের জন্য আমার 8টা বই এখান থেকে অ্যাপ্রুভ হয়েছে মেঘালয় বোর্ড থেকে। এবার নেক্সট ইয়ার বা তার 2023-এ এটা বইটা পাবলিশ হবে। আর আমার আরেকটা, যেহেতু আমি অনেকটা ধরুন এখন পর্যন্ত আমি অ্যারাউন্ড 25-এর মতো বই আমি কাজ করেছি বিভিন্ন পাবলিশারের সাথে। তো যেহেতু আমি আসামেরই ছেলে, তো আর তথা বরাকবেলিরও ছেলে, তার জন্য আপনাদের কাছে বা আপনাদের মাধ্যমে এটাই আমি জানাতে চাইছি যে যেহেতু এখন ক্লাস 9 এবং 10-এর আসাম বোর্ডের কম্পিউটার সায়েন্সের বই আছে এবং বইগুলো আমি বিভিন্নভাবে স্টাডি করেছি, পরে আমার মনে হচ্ছে যে এখানেও কিছু হয়তো একটা কিছু আপডেট করা যেতে পারে, কিছুটা চেঞ্জ আনা যেতে পারে, কিছুটা ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ করা যেতে পারে, যেটা স্টুডেন্টের ফিউচারে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার জন্য একটা অনেক বড় রাস্তা বা অনেক সহজ একটা পদ্ধতি হতে পারে। তো আমার একটা ইচ্ছে আছে, যদি এই আসাম বোর্ডের যদি ক্লাস 9 বা ক্লাস 10-এর জন্য যদি বইটাতে আমি অল্প কিছু হলে একটা মিনিমাম একটা পেজ হলেও যদি আমি কাজ করতে পারি, এটা একটা আমি অনার মনে করবো আর কি। এটাই বাস। ভারতবর্ষের শিক্ষানীতিতে কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা আসামের শিক্ষানীতিতে কম্পিউটার সায়েন্সের যে ভূমিকা, সেটা অনেক দেরিতে শুরু হচ্ছে বলে মনে হয়। আপনার কি মনে হয়? হ্যাঁ, সেটা তো ডেফিনেটলি অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। আর এখন পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে যদি আমি এডুকেশন সিস্টেমটা দেখি এবং যদি আসামেরও দেখি, এখন অনেকটাই মোটামুটি ধারে কাছে সব কিছুতেই চলছে, এখন অনেকটাই সেম লেভেলে এসে গেছে। কিন্তু আমার যতটুকু মনে হয় যে বইটাতে আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু করে দিলে বা বইটাতে আরেকটু কিছু ইনপুট করাতে পারলে হয়তো স্টুডেন্টরা ফিউচারে বেনিফিটটা পেবে। হায়ার সেকেন্ডারিতে বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, যদি 9-10-এর বেসটাতে আরেকটু স্ট্রং করে দেওয়া যেতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় বইটা আরও ভালো হবে বা স্টুডেন্টদের জন্য অনেক বেনিফিট হতে পারে।
नारायण चंद्र पाल मेमोरियल सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता में त्रिवेणी क्लब और इंडिया क्लब के बीच भिड़ंत हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया क्लब ने 169 रन बनाए, जबकि जवाबी बल्लेबाजी में त्रिवेणी क्लब केवल 95 रन ही संग्रह कर पाए। इस दिन के मैच में त्रिवेणी क्लब जहां हारा तो वहीं दूसरी ओर इंडिया क्लब की विजय होने पर इंडिया क्लब बहरहाल फाइनल में पहुंच गया है। इंडिया क्लब के साथ इस मैच को हारने से त्रिवेणी क्लब के और बाकी दोनों मैचों को जीतना होगा। कुल मिलाकर एक तनावपूर्ण माहौल में यह प्रतियोगिता चल रहा है। शिलचर के टाउन क्लब प्रांगण में प्रफुल्ल चंद्र बनिक सिटी दाता श्री प्रलय बनिक तथा विजेता रतनलाल जैन ट्रॉफी श्री ललित कुमार जैन के प्रयास से वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। बराघाटी भित्तिक आयोजित इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुल 16 दल भाग रहे हैं। आनुष्ठानिक तौर पर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। 10 दिसंबर को टाउन क्लब के मैदान में शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने आनुष्ठानिक तौर पर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। साथ ही झंडा फहराते हुए उन्होंने इस दिन इंडिया क्लब तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन जानकारी दिया कि टाउन क्लब के मैदान के संस्कार के लिए वे विधायक तहवील से 5 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान करेंगे, जबकि वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सुचारू संचालन के बारे में उन्होंने 25,000 रुपए की नकद राशि प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। बराघाटी में पहली बार इतने बड़े वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अपने जोहर व जज्बा को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस दिन टाउन क्लब के संपादक तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। सूचना करा होबे एवं आजकेर विशिष्ट अतिथि शिलचरेर विधायक जनप्रिय नेता श्री दीपायन चक्रवर्ती महाशय संगे थाकार जन्य अनुरोध जानाबो। আমরা এদিকে মুখ করবা দাদাতে ভালো হইব। কোন দিকে? আপনি ভিতরে যান না, ভিতরে যান না, ভিতরে প্রচুর জায়গা আছে, যাইন। उत्तोलन करा হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাব শিলচরের লাল হলুদ পতাকা। उत्तोलन করছেন ক্লাব সভাপতি শ্রী দিলীপ রঞ্জন নন্দী মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার বৈতনিক সাধারণ সম্পাদক বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং রয়েছেন। सर्विस ओवर
Again, point 30-29. Game point again. Game up. Game of the love. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के होली क्रॉस स्कूल में निजी संगठन बैथानी सोशल सर्विस सेंटर के उद्योग से मर्यादा के साथ पालन किया गया मानवाधिकार दिवस। बच्चों को लेकर निकाला गया बंडा रैली। असम प्रादेशिक बैंक कर्मचारी संस्थान के उद्योग से कछा जिला कमेटी के प्रयास से आयोजित हुआ वार्षिक सभा, लिए गए कई सिद्धांत। एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल को गधे में चढ़ाकर बांग्लादेश भेजे जाने के बारे में प्रवीण भाई तोगाड़िया ने मुख्यमंत्री से किया आवेदन। जल्द से जल्द पूरे असम में सभी स्तर के हिंदू को दी जाएगी भारतीय नागरिकता। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर लालापुर क्षेत्र से सीआरपीएफ जवानों के सहयोग से जब्त किया 50 करोड़ रुपए का याबा टेबलेट, 4 तस्करी गिरफ्तार। सिलचर के सरकारी बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने 50 जोड़ा डेस्क बेंच प्रदान किए जाने का दिया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।